तो हेलो भाई जय जगन्नाथ मु आपणक बैड बॉय चंदू। तो आम आईचु एसओजी जोगी साई मुंडिया। तो बर्तमान आम ना मुंडिया उपरକୁ जीवु। आम जाइनु तले अच्छु गाड़ी नहीं आईचु गाड़ी उपरକୁ जापारे बोली गाड़ीटा से थुआला सीडू गाड़ीटा से जाए जीव। तो चलतु जी उपरକୁ एसओजी मुंडिया कौन केमती लगुच से मुंडियाटा टी बुलिकी आसिया। आज तो गणेश पूजा कुआडे जाई हेलानी वर्षा सकाशु। तो से सकाशु आम आईचु ये मुंडिया ये बुलिया को। तो आम 3 जन आईचु मु अमानिया आला एम बट 3 जन आईचु। तो बर्तमान जाऊँ मुंडिया उपरକୁ चल चली गाड़ी गड़ुनी उपरକୁ जाई होनी गाड़ी देखो गाई से गाड़ी गड़े गड़े नहीं गया। तो सी चल पानी एटा उठाणिया बिली अबे नहीं गया चाहे किसी तक पहले। तो गाइस देखो एटा से मुंडिया देखु को भाया आने आने देखु गाइस एटा पूरा गड़न एटा गाड़ी गड़िले आउ रही। तो गाइस आउच बर्तमान आम उपरକୁ झाड़ बाहरी गली। तो आई गोटे थर खंडा आईज उपरକୁ भल लगे उपरକୁ बुलिया टे मस्त जगह है चंदका जोगी साई मुंडिया। तो देखो पछड़ व्यू आप देखु देखु देखो ये मुंडिया उपरକୁ जीवा रास्ता फोन थर बंद करला हेटा टावर खुंटी मुंडिया ऊपर खुंटी जाइए शोष करिए बोली पानी बोतल नहीं आईचु। देखु भाई कुला जंगल जंगल है एसओजी मुंडिया। एठी रखी दिल गाड़ी पेल किसी पेल दे आउट रहा ऊपर पेल दे नहीं क्या। देखो गाइस एसओजी मुंडिया एटा जोगी साई मुंडिया। ये करेन्ट स्पार्क जाऊँगी। तो गाइस सेमती आरबासटा आर गोटे वीडियो आपन को मुझे जी गोटे छोट झरणा से आमर भोला भोला पाखे गोटे मिनी झरणा अच्छी मिनी वाटरफुल से आम जीवु आपण को नहीं जी गोटे थर आप देखिए मिनी वाटरफुल आमर से अच्छी भोला जंगल मझीरे। तो गाइस लोक भी ये आसती सब गाड़ी फाड़ी ये रखती देखु ये गाड़ी फाड़ी रखती देखु केड़ी रास्ता टे देखु मुंडिया ऊपर जो रास्ता पिला जाइछन्ति बोधे। देखु भाई माने तो या ऊपर प्लेसटा देखो भाई पूरा टोटाल पूरा भुवनेश्वर देखा ये सब कुछ देखा जाउची। तो गाइस एटा जोगी साई मुंडिया एसओजी मुंडिया। तो ये सब व्यू देखा जाए 200 फुटिया रोड आमर वाला भुवनेश्वर। चलतु गाइस ये ना गोटे गोटे भालू गुंफा अच्छी चाबी पकई नहीं जाऊँ टिकुलू गाइस देखो गोटे भालू गुंफा पाक चल जी। तो चलते नहीं जाऊँ पछपटे देखुचे आप देखु गाइस एटा पूरा मुंडिया कर को नहीं सी मत कौच ये बालू
ଭାଲୁର ଗୁମ୍ଫା ଭାଲୁର ଘର କିରେ ଏଇଟା କୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ତ ଏଠି ଚପଲ ଖୋଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଚପଲ ଯଦି ନ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳେ ଠିଆ ରହିବନି କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ବରୁଣେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତଥାପି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗା ତ ଏ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେଉଁଠି ସେ ଏରିଆରେ ଏପଟେ କେଉଁଠି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାଯିବନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଚନ୍ଦକା 200 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼ରେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କେତେ ଲାଗିରେ କି ସେଇଟା 100 ତାଲା ନା କେତେ ବା ସେଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି 35 ତାଲା ତ ଆଇଲା ମୋ ଶଳା ଆଇଲା ସେଠି ଚାବି ପକେଇଲୁ ହଁ ବା ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଈ ସେଠିକି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ମାଲ ଫାଲ ସେମିତି ବୁଦ୍ଧି କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ତ ଏଇଟା କ'ଣଟା କିରେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗୁମ୍ଫା କିରେ ଇଏ ବାଘ ଅମ୍ବାନିଆ ବାଘ କହୁଥିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଧଇଲୁ କ୍ୟାମେରାଟା ମୁଁ ଯାଏ ଭିତରକୁ ତ ଟିକେ ଗାଇସ୍ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଏ ଗୁମ୍ଫା ତଳକୁ ଧରେଟା ରହିଥା ସୋଦାଦି କରନି ଅଲ୍ଟରଟା ଗାଈ ହେଇଯିବ କେମିତି ଯାବେ ଏବାরে ତଳୁ ଯା କେମିତି ବେ ନାଇଁ ଯାନି ତଳ କାଚ ପଡ଼ିଛି ନା ଖାଇଛନ୍ତି ପିଲା ନାଇଁ ଯାନି ପିପୁଡ଼ି ପିପୁଡ଼ି ଗୋ ଖସଡ଼ା ହେଇଥା ମେଘ ଖସଡ଼ା ହେଇଯିବ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ସେଟା ଗାଇସ୍ ତ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରୁ ଏଇଠି ଭାଲୁ ରହୁଥିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ପୁରା ପ୍ଲେସ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲେସ୍ ଓ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ତ ଆମେ ଆଇଲୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିଲା ଏରିଆ ବୁଲିକି ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାଗଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଆମର ଭୋଳା ମିନି ୱାଟରଫୁଲ୍ ତ ସେଠି ଦେଖିବେ ମାନେ ଆପଣ ସେ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ ପୁରା ମିନି ୱାଟରଫୁଲ୍ ଯିବା ଭୋଳା କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଗାଇସ୍କୁ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।